Let us joyfully sing praises to our living God. Sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Oh, we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. You are the love that frees us. You are the light that leads us like a fire burning. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. Oh, we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. 'Cause we will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. Lift high the name of Jesus. 'Cause when we shout your praise, lift high the name of Jesus. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power none can contend. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God, that's just the way
it is. For you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable. That's what you are. For you are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone from before time began. You are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Amami nga da sa dilangit, padaydayaw kayo iti nga oras, Apo, salamat. Alda ka nga pagnamnamaan mi, salamat. Alda ka nga mang salasalaknib kada kami, salamat. Tasyakati mang itibilig mi, kutanti Apo nga iti nga oras, may kamikin ka, kumamang kamikin ka, o Apo, iti tanang bindisyon mo, iti sagtumunggal may sakada kami. Dawatan ni Ama, iti panangipaay mo, iti panakaawat, kalag iti sasaong o Apo, nga maiburay, iti dito nga oras, tapno iti kasta manayunan kadi Ama, lagiti amumi pay o Apo, nga sasaom, nga kami nang nanglugan nga sigod, kat Apo, tawatan mi iti barbaro nga revelations mo Apo, kada kami, tapno iti kasta bumilbilag kami pay o Apo, kasaramatan mi nga sumurot kin ka, uray pa'y kalagito nga simsimpo, nga lalagiti banbanag nga mang ti piggad iti panagbiag mi, iti na espirituan, uray pa'y iti na pisikalan, kat kadang masalakniban kami o Ama, salamat iti saom, kanang namaon mi, mga mangidalan kada kami, iti panagbiag ni o Apo, iti dito nga aldaw nga lumaklakas nga simpo, Apo Diyos, Apo, sapay kuma, lagiti saom, pagbilagin na kami, o Apo Diyos, tapno iti kasta, san kami kaling attempt nga mga ramid, kalagiti banag nga maikontra, kalagiti pagayatang o Apo, nulikat unug pa'y kuma, o Apo, iti panamati mikim ka, kasa kalagitoy nga aldaw, Apo, nga isu, iti kasapulan mi, nga agbyag o Apo, nga sumurot kin ka kas disipulong, Father God. Salamat nang namaan mi dagitoy nga ipaay mo, dagitoy nga dinawat mi, kaputa mo mi o Apo, nga sikap at napudlo ka, kalagitoy promises mo kada kami, kinulam mo Ama, sanda kami nga baybayan, sanda kami panpalawan o Apo, sa sikap at napudlo ka kada kami, napudlo ka kalagiti anak mo. Salamat Apo Diyos, sika iti maidayaw kung tanok, gapo kung babaan, itinagan na Isu Kristo, nanubot ko na isarakan kada kami. Amen. A blessed evening to everyone. A privilege again to be enjoying the presence of the Lord through our participation in worshiping Him and also in ministering to Him and to others who need strengthening and who need healing and who need inspiration from the Word of God. Today,
I would like to invite you to the life of Moses, second lesson about Moses, who was filled with the Spirit of God, who was led, and who had performed miracles because God has chosen him to do it so, and in the power of the Holy Spirit. So today, we will be refreshed on the command of Moses as God has led him for the Israelites to be safe in their dwellings and to be on quarantine as they had locked down at a night in the visit of the angel of the Lord. Today, we observe that in our government, there are rules that we are to follow to fight against COVID-19. But as well, we observe heavenly rules in fight against all forms of evil. First Thessalonians chapter 5, verse 22 tell us, Idianyo ti amin akita tidakas. Shun away from all forms of evil. This is addressed to all Christians. Evil in the form of sickness, evil in the form of the work of the enemy, as Satan continues to work hardly to destroy Christians, evil in the form of catastrophe or any eventuality that is out of man's making. And so we are reminded, mapalagipan tayo kada ito nga guidelines, tapno safe tayo, wash your hands, keep social distancing, cover your face, and now nainayon that I face shield, evade big crowds. So nga oray iti panagimo tayo kaditi churches, oray prayer meetings kat limitado gapo iti panangliklik tayo ti possible nga instrumento ti COVID. No shaking of hands. In fact, naisuro kada tayo di ay nibis sa lamanuan ket aday ti forma nga naarami nga lintag. No kissing, no hugging. So nga dagiti ayaten nga obing babies ket we have to avoid. Sanitize your hands, and if there's any symptom of a suspected disease, consult the doctor. And lastly, very important one is boost your immune system. So nga mangantayo ti umno nga makan nga mangpabilag ti bagbagi tapno pumilig ti bagi ket we will be able to resist anyaman nga infection manipod iti dati COVID-19. So kada tayo nga nairama iti pandangan iti 3 times a day, kasapulan nga regular tapno hanga ma-miss dayjay pakanakay iti bilig ti bagi tayo tapno ti immune system tayo kat nabilbilig pa. There was a lockdown and there have been quarantine rules that have been laid down. Now, so ala tayo man iti maysa nga message may papan iti washing of hands. Iti biyag tayo iti washing from the blood of the Lord Jesus Christ. Ada ti maysa nga background. There are 3 points I would like to bring today. The blood on the doorposts or door frames of the houses in Egypt during that time. And then secondly, the blood that seals the book of the covenant. And then thirdly, the blood of animals used, which foreshadows the blood of Christ. Ulitok, the blood of animals that had been put on the door frames of the houses in Egypt during the time. Kaya umunada yay,
Iti Exodus chapter 12, 21 to 24, dito ti pakabirukan tayo. Idi ni Moses inumong na ti amin alalakay ti Israel kat kinunanat kadakwada in kayo kat mangala kayo kadagiti korderyo kas mayon nurot kadagiti pampamilyayo kat parchinyo ti Paskwa. Kat mangala kayo kuma iti sangarpot nga hisopo ken isawsawyo iti dara ang nagyan iti batya ket iwalsiyon to iti nga to ti ruangan ken dagiti agsumbangir a bautek ti dara nga nagyan iti batya ken awan kada kayo ti rumuar iti ruangan iti balay na agingga iti bigat. Isurat iti kungkunak nga ni Moses who was led by the Spirit of God in his mission to lead for the safety and for the protection of the people of Israel while in Egypt. Kat nabilin ni Moses nga apan mo iruar ida manipod ti Egypt mapan kayo ijay lugar nga pangipwestuag kada kayo ijay Kanaan. Kat iti Faraon iti ari sajay 10 times nga naited iti warning ket hana kahit nga palubusan ti tattao ti Israel aging gana nga dati aramidin dakat amin nga inuna nga anak ti taga Egypt dati Egyptians tapno agnakom kumada ti Faraon mapapatay da. Uray anak ti animal nga inuna nga anak ti animal mapapatay da. To show forth to Pharaoh that God was speaking, that the people of Israel or his children, God's children, who were to be led by Moses out from Egypt will be released. Kaya iti panagpatangkan ti puso kan panunot iti ari ti Egypt. Kat dito iti gapon nga masapol mapapatay ng arod. Ti amin nga lalaki nga nga anak tapno awan ti agbaling nga soldado iti Egypt. Kat agnakam iti Paraon kat palubusan na. Kat dito iti pumuspusan nga dayta nga ruruangan iti amin nga balbalay. Diti balbalay dagiti Israelites kay ijay Egypt kat makabilan iti frame iti ruangan iti kinruar iti dara dati partyundang animal iti chimpo ti panagsilibret iti Paskwa ket deta nga ruruangan ti amamin nga balbalay ti Israelites uno anak ni Apo Dios ijay Egypt no lumabas nonto ti angel if the angel of death will pass by during the night to kill those firstborn babies, men, babies of the Egyptians. No makita na nga da iti dara, iti nga ruangan, labasan na. He will pass over them because those are the children of God and they will be safe. So ti dara kat very important in the Old Testament. Dara ti animal. Kaya daytoy this is the one I am saying. Iti number 1 nga the blood on the door frames. Ti dara ti animal. The purpose na for the salvation of the children of Israel while inside the house, and there will be a lockdown. That will be one night lockdown. They be quarantined inside. And so, it happened. Iti sumaganad nga kahit kung ipakita ditoy, kasamuan tayo kuma, nga daytoy nga paspasamak nga maawatan na duma no apay nga adati quarantine, adati lockdown. Sometimes you do not understand. But it is for our protection. Sometimes it looks hard. But to us, children of God, awatan tayo and we'll obey the guidelines and the rules. Although we consider it not well, but this is where we will take the meaning of the word of Paul when he said that all things work together for good to them that love God and who are called according to His purpose. So nga kada tayo anak ni Apo Dios, pag safetyan tayo ti panagtunog. Saan lang nga iti daytoy nga lintag ti gobyerno no di payket iti lintag ni Apo Dios. So may tayo sa magsanganan nga mangilawag dito Letter B, the blood that seals the book of the covenant.
may sapay nga kay papanan ti blood iti daan nga tulag ket ni Moses iso ti panangipresent na ti Book of the Covenant or Book of the Law. Amo tayo di Ten Commandments nga apan inawat ni Moses ijay bantay Sinai. Ket idi inawat na dayayan ket inbasa na kadagiti imatang uno ti imatang dagijay da nga tattao ni Apo Dios nga Israelites nga dasadyay ket kunada and they responded. And I would like to read this clearly. In Exodus chapter 24, verses 6 to 8, Moses took half of the blood of the animals and put it in bowls, and other half he threw it against the altar. Then the book of the covenant, or book of agreement, or book of the law, in which the Lord's commands were written in red, it aloud to the people. They said, "We will obey the Lord and do everything that He has commanded." The blood in the Old Testament, which has been taken from the blood of animals, is simbolo na pa iti tulag ni Apo Dios kadakwada ket inawat dareta nga we will obey the word of the Lord as it is written, and we will obey all of itong palmi amin dagitoy da. Ket kakabsat agyaman tayo ditoy naipakaawat in my time nga iti baro nga tulag na ilawlawag kada tayo dati kahit nga sa untiblan. Iti Exodus chapter 24 verse 8 explanation na datoy. Then Moses took the blood in the bowls and threw it on the people. This is the blood that seals the covenant which the Lord made with you when He gave all these commands. Dati nga ron titulag. Old Testament, tulagan da idi. Nga dati nga darakat nagtinulag ni Apo Dios nga tao na nga anyaman ti baga ni Apo Dios pagtunugan da. The third point that I would like to bring for our learning and reminder is that the blood of animals used in the Old Testament foreshadowed the blood of Christ. Tidara ni Kristo nga mismo iti mangisalakan iti basbasol ti aming tao. Ket daytoy nga dara ti daan nga tulag, they were shadows, aniniwan iti dara nga mismo ni Hesus Kristo. Iti Hebrews chapter 13, daytoy iti pakakitaan tayo iti naibaga na nga God, Hebrews 13, 20 to 21, regarding the blood of the Lord Jesus Christ. God has raised from death our Lord Jesus, who is the great shepherd of the sheep, as the result of His blood by which the eternal covenant is sealed. So nga, tidara ni Hesus Kristo iti nang silyo nga mismo, titulag ni Apo Dios kada tayo nga tao na iti baro nga pa nakitulag na, nga kuna na nga, ipankontuwi di puso da tilintag ko. Kati di konsensyada maimulak to iti lintag ko, tipag-ayat ko. Kaya uray mo saan mo nga isuro dayay daan nga na itulag no dayay panunot iti anak ko dayay lintag. Ket agtulnugda nga kusang loob. Agyaman tayo ti dara ni Apo Jesus. Ti makita tayo nga application nagkakabsat ditoy. Datayo nga namati o no Kristiyano kadagitoy. We who are believers today, our minds, our consciences, our hearts are enlightened with all the laws that we read, the guidelines in the Bible, the scriptures, as it is said here. So we come to understand, may papan iti dara ni Jesus, nga sulang ti makaisalakan, makapunas, makagugor, iti basol tayo nga nakayanakan tayo. So ngayon, 1 John 1:7, I'll quote it for you. Dati iti baga na, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Tatayo nga Kristiyano, aday paano tayo di amu tayo nga na magnatayo di amu tayo nga dalan ket
tulungan na tayo nga silawan iti dede nga pagnaan tayo. Kas magna tayo makita tayo iti bagbagi tayo. Kasla adda tayo ti sarming kuma kat makita tayo ti surarupa tayo no ada mukat mo no ada mulit iyay unurugit iyay mata unurupa amo tayo nga linisan. Now, in our spiritual lives, as we walk in the light, enlightened by the scriptures, we see what we lack. It's only by the blood of the Lord Jesus Christ that could cleanse dagiti banbanag nga ore ammo tayo kat di tayo aramiden. Tumulong babaen ti Espiritu Santo na. So in 1 John 1:9, verse 1:7 magatatay, naibaga na. Dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. No ipudno tayo dagiti basbasol tayo, isuna ket mapagtalkan, nga mangpakawan kada tayo, ken manggugor o mangugas kadagiti nakainakan tayo nga basol nga isuti mangidurduron kada tayo nga agaramid agsao agpanunot iti saan nga umno iti matang ni Apo Dios maipadlaw iti matang tirta tao. In the Old Testament, people had been saved as we have seen ditoy by the blood of the animals because of the sign. Today is by the blood of the Lord Jesus Christ. Ket na balbaliwanen dayay daan nga tulag nga saanen nga maulit-ulit ti tinawon nga agparti ti padi iti offering na tapno mapakawan ti basbasol namin pinsanen nga naaramin iti pamusposan. So babaen ti dara ni Apo Hesus agyaman tayo nagragsak ti malinisan, nagragsak ti nasalon at spiritually, physically, kaputa ti dara ni Apo Hesus nga nang ugas kada tayo, sumot lang ti manglawlawag kada tayo nga maalaran tayo manipod ti panilod ono ipana ti diablo nga mangdadakal kada tayo uno anyaman iti mapasamak kada iti anak ni Apo Dios. We are covered by the blood of the Lord Jesus Christ. Spiritually, physically, we are safe. We are thankful for this. And so kakabsat, let us boost our immune system spiritually and physically with the Word of God. Dahiti man ti ibatik nga ibasa iti Jude 1:20-21. Mga gyudatoy, amin nga dumdungag, amin tayo nga mga aramat dito tapno agkararag tayo nga punan. But you, my friends, keep on building yourselves up on your most sacred faith. Pray in the power of the Holy Spirit. And keep yourselves in the love of God as you wait for our Lord Jesus Christ in His mercy to give you eternal life. Ilocano version, ngem da kayo kakabsat, rumangay kayo iti nasantuan unay apamatiyo, nga agkararag kayo iti Espiritu Santo, agtaeng kayo iti panagayat iti Dios, namnamaen nyo ti asi ni Apo tayo Hesus Kristo, amay paay iti biyag ngagnanayon. Iti panagtalinaed tayo as we stay put and as we cling to the promise of the Lord Jesus Christ, we are blessed for safety. Ure pa rin paspasamak, ikararag tayo, as safe iti spiritual life tayo, ti aramid tayo, kiyan iti pamati tayo, maalaran tayo kadagito ida. So kakabsat, puunan tayo, ti dara ni Jesus, isot pudpudno nga may salakan. Iso iti nailawlawag ti Old Testament nung tatakot iti baro nga testamento na panakitulag tayo is by faith. Receive by faith. So, no anyaman ti dadagsanam confess you to the Lord Jesus Christ, believing and knowing that if you ask for forgiveness, He will forgive you. If you ask for cleansing, no dadagijay ang saksakitan ti panunot, no dadagsanan, He is ready to forgive and cleanse. Kararag tayo man, amamin kayo nga nagdungag, kaya na tayo nga nang basbasa ditoy, ikamang tayo ti bagbagi tayo,
and then no dagiti ammo tayo nga rason iti kinakurang may tayo kanyana. Father in heaven, we are again grateful today because we are reminded, informed, refreshed, and clarified. Iti panang isalakan mo kaditi anak mo, spiritually, physically. As you have saved your people in the Old Testament by your leading and by your spirit that had led Moses, and by the counsels through Moses by you, O God. They have heard, some have not, and some have rebelled. But Lord, prevailing lata di ay naitulag mo nga iso ti mangsilyo nga iti puso mi ket adan ti linteg mo. Agyaman kami amang andalangin ta dito nga chimpo apo ta nalagan nalaka iti panagturnog panangamo sa umkat agturnog kami kingka. Thank you for cleansing, thank you for strengthening, thank you for guarding, thank you for covering even from this virus. Saan lang dati virus dati gagangay pa nga kinakapoy nga pagluganan o mayan ti anyaman nga bakterya nga madi nga orenuhaan nga COVID-19 nga maapo Dios pinabilog da kami spiritually physically kasi kikirod kami apo Dios nga magna ken sisisirib nga mangmingming kaditi pamusposan iti sakit ket apo Dios may kamang miking kakat linawlawagan da kami. Kaya't apo, bendisyon naman kaditi pamati ti tunggal anak mo nga dinumngeg na palagipan, tinaduma-duma nga lugar, sa sino mga dundumngeg, dahil ti kakadwada nga agdengdengeg ditoy, dahil ti magkipagkarkararag tatanga rabii, apo, bendisyon nam. Kaya't ure pa'y dagiti na ikararag mi ama nga nalangitan, bumilag da, mapaimbag da, mailaksid da, lumaing da apo nga agbyag nga natalged king ka. Kas kinunam apo buon kundi June, nga rumang ay kami kat narang ay kami ti pamati narang ay kami ti bagbagi iti aramid mi may daydayaw ka hallelujah to you be the glory, oh God. Thank you Jesus, in your name I pray, amen. Hear our prayer. Children, and we're gathered here today. We're gathered here to pray. Hear our cry, Lord. We need your mercy and we need your grace today. Pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. And though we are few, we're surrounded by many who have crossed that river before. And this is a song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven, forgive us sins, we pray. 'Cause we're gathered here to pray.
Mandagayat kan manangaasi nga Dios, iti daytoy nga gundaway Apo, daydayawon da ka. Kat Apo adti kami nga mangikamang kadagiti bibiyag mi Apo Dios ken ka, nga Apo sukimaten da kami, tapno iti panagkamang mi ken ka, tatang rabii kat awan iti makalapod, iti relasyon mi ken ka. Apo agyaman kami kadagiti kinaimbag mo kada kami, iti daytoy nga aldaw kan uray pay kadagiti napalabas nga aldaw agyaman kami Apo Dios ti panangaywan mo iti tunggal maysa kada kami kan kastamot Apo Dios agyaman kami iti salaknib mo kada kami manipod iti daytoy agraraira nga COVID-19. Agyaman kami Apo Dios ta sika iti Dios nga nangikari iti salaknib ket pudno nga aramidom kadagiti biag dagiti anak mo. Kat Apo iti daytoy nga rabii umay kami ken ka nga mangikamang kadagiti biagmi kastamot Apo dagiti pampamilyami iti agtultuloy nga salaknib nga ipaay mo kada kami ken kastamot Apo Dios nga bendisyonam dagiti amin Apo nga leaders iti komunidad mi iti ili mi Apo nga Pilipinas nga sika Apo Dios iti mangidaulo kadakwada tapno Apo iti pagayatam iti daytoy nga ili ket isu Apo iti maibanag. Apo aladam ida kadagiti haan nga napintas nga pasamak kadagiti bibiyag da kastamot Apo kadagiti amin nga leaders iti iglesia. Agyaman kami Apo Dios ta sika nga nangayab kadagiti leaders mo Apo kat sikamot laeng ti Dios nga mga aywan kada kami isu nga Apo agyaman kami tanaimbag kalaunay ket ituloy da kami Apo nga ikan iti nailangitan nga laing tapno iti kasta dagiti pagayatam ket isu dagiti aramiden mi kadagiti iglesia Apo nga intalek mo kada kami kastamot Apo Dios nga ikamang mi dagiti amin Apo nga aramatem iti daytoy nga tiempo iti COVID-19 kang runaan Apo Dios dagiti health workers nga kanayon nga mangtamtaming kadagitoy Apo nga naapiktaran Apo sa palakadi ta sika iti mangalad mo't kadakwada manipod iti daytoy nga virus kastamot o God nga ikamang mi dagiti amin Apo nga senior citizen nga adaan iti kapoy iti bagi malagip mi Apo Dios ni Mr. Masaloy ni Mr. Amango Apo Dios ora ni Brother Joel ganda dumapay Apo ni Sister Wilma Apo Dios nga adaan iti kapoy iti bagbagi Apo iti daytoy nga rabii itag-ay mi idaken ka ta sika iti Dios nga nangikari iti panakaagas sika iti Dios nga nangikari iti pigsa isu nga isu Apo iti dawaten mi nga ipaay mo kadakwada ken kastamot Apo Dios italek mi dagiti amin Apo nga kapamilyada tapno sika iti mangted iti bileg kadakwada kang runaan oray iti ayat ken anos iti panangasikaso kadagitoy nga kapamilyada kastamot Apo Dios nga ikamang mi dagiti amin Apo nga agtutubo haan laeng nga iti daytoy nga iglesia mi kadagiti dadumapay nga iglesia tapno Apo sika iti mangaywan kadakwada mangipaay Apo iti bileg ken nailangitan nga laing agsipod Apo ta dagitoy dagiti leaders mo nga sumarsaruno ket aywanam iti biagda tapno iti kasta iti pagayatam ket isu iti aramiden da kastamot Apo Dios nga ikamang mi dagiti amin Apo nga in-inna iti pagtaengan ken amma Apo Dios Lord sika iti mangipaay iti nailangitan nga laing kadakwada tapno iti kasta maidalan Apo dagiti pampamilyada nga mangsurot iti pagayatam iti biagda ken kang runaan iti panagmaymaysa nga panagdayaw ken ka ket Apo Dios iti daytoy nga gundaway bendisyonam dagiti amin Apo Dios nga usarem nga anak mo
Kan kastamot Apo Dios kadagiti na duma-duma Apo nga inpaay mo nga sagot iti tunggal maysa sa palakadi Apo Dios ta aramaton mi ida. Maaramat da Apo Dios iti pakaidaydayawam. Kat Apo ituloy mi nga italeklat tara iti nga panawon ken ka tapno agtultuloy iti panangaywan mo ken panang isurom iti tunggal anak mo. Tapno iti kasta iti daytoy nga panawon saan nga ag-ari iti buteng ken danag gapo iti daytoy nga COVID-19 no di kat Apo ag-ari iti panagtalek ken panagtulnog ken ka. So nga Apo Dios iti daytoy nga rabii sika iti mangbendisyon oray kadagiti amin Apo nga paggubuayan iti resources ti tunggal maysa kada kami pagtrabahoan dagiti anak mo ikamang meken ka taamo mi nga iti daytoy nga pandemic ket adda dagiti napasardeng ti trabaho ngem Apo agyaman kami ta adda ka nga nangikari iti provision. So nga sapela kadi Apo Dios ta ipaay mo dagiti kasapulan dagiti anak mo. Ket agyaman kami iti daytoy nga rabii ken bendisyonam uray pa iti panagtultuloy mi nga agserbi ken ka. Kan oray kadagiti inaldaw nga panagkarkararag miken ka. Sika Apo Dios iti agturay iti biag iti tunggal anak mo kan kastamot Apo Dios agari iti naununeg nga panagtalek ken ka ken panagtulnog kadagiti sasaom kadagiti bibiyag mi. Ket Apo agyaman kami ti daytoy nga rabii madaydayaw ka gapu ta amin dagitoy ket intalek mi ida gapu ken babaen iti nagan na Jesus nga nangisalakan ken nangsubot kada kami. Amen. Agkararag tayo. Apo Dios sa langitan, agyaman kami Apo. We praise you. We glorify you. Itagay da ka. I-praise da ka ita Apo nga rabi. Agyaman kami o Apo kadagitoy nga nangagan mi nga sasaw mo Apo. Lord, we pray uray Apo no adda nga naginadayo kami o Apo. Agyaman kami o Apo daytoy nga teknolohiya nga mausosal taada nga maiwarwaragawag dagiti nagan mo adda pay lang iti gundaway mi wapo nga agdengeg kadagiti nga sasaom in spite daytoy o Lord nga pandemic nga malakdan kami Apo nga apan iti uneg iti balay mo ngam Lord thank you iti powerful Apo nga mararamat tapno adang kahanmi nga maliwayan nga agdengeg kadagitoy nga sasaom. O Apo agyaman kami Apo dagitoy nga mensahe nga nangaganmi ita nga rabii. We pray Lord nga i-treasure mi iti uneg iti puso mi o Apo tapno anyaman nga problema nga dumteng kada kami aglalo itadta nga pandemic o Apo ket adda dagitoy nga arikapen mi adda dagitoy nga malagip mi o Apo tapno adda nga tumulong kada kami ket adda nga bumilbilag kami pay nga agdayaw itinagan mo agyaman kami kadagitoy nga maususar ta Lord dagitoy nga sasawom o Apo ket isu iti adda nga mangliwliwa kada kami aglalo tahan kami nga makaapan iti uneg iti iglesia but with this message O Lord thank you O Lord ta adda nga isu ti mangpa tibker kada kami adda nga mangliwliwa kada kami adda nga isu ti lagipan mi o Apo O Lord aglalo itadda nga tiyempo hanmi amo ti aramiden mi but agyaman kami iti pamati mi king ka o Apo ta Lord adda nga ti passion mi kuma ket adda nga di more kuma nga agdengeg kami kadagitoy nga sasaom o Apo adda ko mga biro ken da ka o Apo agsipod ti kastoy nga kasasaad nga narigat o Apo iti panagbiag but we know Lord through you O Lord ket awan ti imposible king ka nga mangnipapaay kadagitoy nga sasaom uray o Apo nga adda nga maliwayan mi ngam Lord thank you for this
message nga nangaganmi itad nga rabi, taada nga maragsakan kami launay, mabisin kami launay. But Lord, thank you. Agyaman kami Apo, itinangtad, iti mensahe ita nga rabi. We pray Lord nga si kapay iti mang bless o Apo, iti salunat na o Apo, tapno ada nga adu iti agdengeg kadagitoy. We pray Lord, amin dagiti kakabsat mi nga adda nga makaumay iti church. We pray for them by all means kat adda nga denggenda o Lord dagiti nga mensahe mo Apo kat madaydayaw tinagan mo. Agyaman kami iti adu nga blessing nga ipapay mo kada kami, iti adda nga kasapulan mi, iti protection nga ipapay mo kada kami o Lord. Salamat launay o Apo Dios. Agyaman kami Apo kadagiti adda nga mangidaldalan kada kami, ti daytoy nga serbisyo mi o Apo, sika kaditi mang bless kada kwada, sika iti mang protect kada kwada o Apo, tapno ada nga agtultuloy o Apo, daytoy nga programa o Apo iti church o Lord, tapno ada nga maaywanan kami o Apo, kan ada nga dagitoy kat every weekend o Apo nga mga ganmi dagitoy kat ada nga the more iti passion me o Lord nga agdayaw king ka, agserbi king ka o Apo. Lord, thank you for everything. Thank you iti adda nga panangipaay mo, ti anyaman nga kasatulan mi, iti protection. We pray for our family nga sikati mangilisi o Apo, aglalo dayto nga pandemic o Apo nga mawawatan. Everything is uncertain o Lord, but we know Lord, awan ti imposible king ka, kat madaydayaw tinagan mo. Lord, thank you for everything, iti adda nga your continuous presence to each and every one of us. Salamat launay o Apo Dios. Agyaman kami, tanamati kami king ka, agyaman kami, taanakda kami o Apo. But thank you, madaydayaw ka, itagayda ka o Lord, we praise. Kat dagitoy Apo Dios, ti kararagmi, iti nagan ni Heso Kristo, kas manubod kan mangisalakan mi. Amen. Amen. Sapay kuma, ta si Dios ay mangidawdawat si talna, di mangipabalin anda kayo si dadlon na santuan. Sapay kuma, ta salsalakniba na, din abiik, namnam yaawak yo, ta say magapulos di pankulangan yo, sin kasin umalian Heso Kristo ay aputa ko. Si Dios ay nangayag anda kayo, at amaganda na, tan matalok sisya. Amen. Naimbag nga, rabi iti amin, kakapsat.